मरीगले भी सकाळ समय एही चारोटी काम करिवे नाही नहेले आपण होइजिबे लक्ष्मी छड़ा। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुची। दर्शक बंधु, प्रत्येक मनीष केही गरीबरू हठात धनी हो जाए तो केही धनीरू गरीब हो जाए आउ केही केही जेमिति कि सेमिति ही रही जाती। एहा पछरे भी किछि कारण अछि। जो मनुष्य सकाळ समय एही चारोटी काम करिथाए से जीवन रे केबे भी धनी होई न थाए। माँ लक्ष्मीकर कृपा केबे भी ता उपरे रही न थाए। जदि आपण माने भी एही सब काम करूचंती तेबे आज ही सुधुरी जांतु, नचेत आपण जेमिति कि सेमिति ही रही जिबे। केबे भी आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो नाही। भाग्य रे उन्नति चाहुथिले सकाळ समय रे एही चारोटी काम करिबा आज ही बंद कर दियंतु। साधारणतः आधुनिक जुगर मनुष्य माने सकाळ समय रे निजे निजर कर्मबहुल जीवन व्यस्तता रे कौन ठीक करूचंती कौन भूल करूचंती से माने निजे भी जानि नथांती। किंतु जदि आपण चाहुचंती जे आपणक भाग्य रे उन्नति हो, आपण जीवन रे आगकू जिबे, तेबे सकाळ समय रे एही चारोटी काम केबे भी करंतु नाही। नचेत आपण एवं आपणक परिवार दुख दुर्दशार जीवन सबु बेले अतिबाहित करिवे। जदि भाग्य रे उन्नति चाहुचंती आज ही एही काम करिबा बंद कर दियंतु। जानिबा आगरु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निहाती प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ निहाती लिखंतु। एबे दर्शक बंधु, सकाळ समय ब्रह्म मुहूर्त सकाळ समय आमे दिनटी आरंभ करिथाउ। आपण माने गोटे जिंस जानिथिबे कि नाही जानिनी, आपण माने सकाळ उठुथिबे। उठी सारिबा परे जणे व्यवसायी होंतु किंबा जणे विद्यार्थी होंतु जे केहिबे, जणे व्यवसायीकर जदि दुकान भलो चालू नाही से सकाळ उठिबा मात्रे मन सेतेबेले ही तार दुख हो जिवो। सबुदिन तो मोर दुख दुकान को ग्राहक आसु नाही, आज केमिति आसीबे, सकाळु ही नेगेटिव चिंताधारा सी करे। अर्थात कहिबार तात्पर्य सकाळु सकाळु नकारात्मक भावना निज मन को आनंतु नाही। सकाळु सकाळु कहिबे आज दिनटी मोर झगड़ा रे कटिबो, आज मु होमवर्क करी नाही स्कूल रे माडो खाइबी। सकाळु सकाळु नेगेटिव भावना निज मन को आनंतु नाही। एमिति कले आपनक सहित भलो हेबाकू थिले भी हेबो नाही। कहिबार तात्पर्य जेउ मनुष्य सकाळु उठु उठु निजर ही अमंगल चिंता करिबा कथा कहा जाउची। नेगेटिव भावना काहेकि करिबा। तेणु प्रथम कथा जे सकाळु उठी सरिबा परे सकाळु उठु उठु केबे भी नेगेटिव भावना निज मन को आनंतु नाही। जे कोनोसे भी मनुष्य होंतु ना काहेकि सकाळु उठिबा मात्रे आपण तो जानि नाहंती आपणक दिनटा किपरि कटिबो। तेणु सकाळु काहेकि नेगेटिव चिंताधारा रखुचंती। सबु बेले सकाळ उठिबा परे भाबंतु जे ईश्वरंक दयारे मो दिनटी आज निश्चय भलरे कटिबो। आपनको दुकान को ग्राहक आसंतु किंबा न आसंतु, आपण होमवर्क करंतु किंबा न करंतु, आज आपनको पाखकू खाइबाकू मिलू किंबा न मिलू, सकाळु सकाळु केबे भी नेगेटिव भावना निज मन को आनंतु नाही। आपण जहा चिंता करूचंती सेही जिंस ईश्वरंक पाखकू जाए, यूनिवर्स पाखकू जाए, ब्रह्मांड पाखकू जाए। नेगेटिव जदि चिंता करिवे ताहा ही आपनक पाखकू रिटर्न हबो। पॉजिटिव चिंता कले पॉजिटिव रिटर्न हबो। जेमिति कुहा जे कर्मर फल समस्ते भोगिबा, ठीक से परी भलो कर्मर फल भलो, खराब कर्मर फल खराब। भलो चिंताधारा कले भलो हेबो, खराब चिंता कले खराब हबो। एबे आपण डिसाइड करंतु जे आपण सकाळ उठी सारिबा परे कोन चिंता करिवे। आपण जहा भी पाइबा पे चाहुचंती ताहाको वर्तमान रे कहिबा प्रारंभ कर दियंतु। सकाळु उठु उठु जेपरि कि आपण कहिबे मो दुकान को बहुत सारा ग्राहक आसुचंती, दिन को दिन मोर व्यवसाय बहुत बढ़िबारे लागिची। बस पॉजिटिव कथा कहंतु एवं वर्तमान रे रही कहंतु। द्वितीय रे सकाळु उठी सारिबा परे कली झगड़ा लगी रही थाए। घरे घरे कली झगड़ा लगी रही थाए एवं सेही मनुष्य माने कहंती कोन जे आम भाग्य रे उन्नति हेउ नाही, आम घर को मां लक्ष्मी आसु नाहंती। सकाळु उठी सारिबा परे घरे कली झगड़ा बारंबार लगी रही थाए। आउ किछि काम करंतु किंबा न करंतु, जेमिति कि पानी पई किंबा घर झाड़ू करिबा पई, बाहर सफा सुतरा पई, एमिति छोटिया छोटिया जिंस को नै करी कली झगड़ा लगी रही थाए। जहा भी हो आज कौनसी कार्य व्यस्तता पाई किछि काम जदि कम भी हो जाए सेथिरे भी कली झगड़ा। जदि जीवन रे उन्नति चाहुचंती, लक्ष्मी को कृपा चाहुचंती, सकाळु सकाळु कली झगड़ा बिल्कुल भी करंतु नाही। एहा द्वारा पूरा दिन आपणकर खराब रे चली जिवो।
ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେନି, ଯେମିତିକି ଏକ ଆଖିଆ ମଣିଷ, ଉଲଗ୍ନ ଛୁଆ, ତୃତୀୟରେ ଭିକ୍ଷୁକ, ଚତୁର୍ଥରେ ଖାଲି ମାଠିଆ। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ନାମ 5 ଥର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜର ମା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆଟେ ଯେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଯିଏ କି ଘରର ମହିଳା ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳା ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ହାତ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କିପରି ଭଲରେ ଯିବ? ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଦର୍ଶନ ହବ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ମୋବାଇଲକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି କଥା ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ। ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଲେଖିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି କାହାର ଝାଳ ବୁହା କାମକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଧୋକା କରିଛି, କାଲି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ହବ। ଯିଏ ଯେପରି କରିଛି ତାକୁ ସେପରି ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସକାଳୁ କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଜି ତାର ସେମିତି ହେଇଯାଉ, ଆଜି ଏମିତି ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ବି କରିବେ, ପଡିଶା ଘର ପାଇଁ କରିବେ, ଘର ପାଇଁ କରିବେ, ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନେଗେଟିଭ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି, ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତି। କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ହରି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରକ୍ଷେ କିଏ? ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖିକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯିବାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଘର ଯେତେ ବି ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ନା, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହବ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବି କରିବି, ଆଜି ତାର ପାଳି ଅଛି, କାଲିକି ମୋର ପାଳି ଆସିବ, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉନ୍ନତତର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ହିଁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।